open bar. Ito yung bago ata nila eh. Ito yung open bar na naka-backflip na 25. Ano? Bago to ah. Ganda, no? Bago to guys. Naka-50 rides siya, backflip na 25. Tapos naka-7 na Upswing. Ano? good na good sa mga Naghanap na yun. XC, travel. Kami mo dun sa ano? Yung sa Velorange. Ito parang hawig eh. Naghanap na yun kung makaraan. So, ano lang, for comparison lang. So, mas maikli siya din sa VO. Pero iba yung bali niya eh. Yung VO kasi baling-bali pa loob eh. Kasi medyo mahaba ano eh. Sakto lang. VLC make open bar. 810 aluminum. Mga makina. Napakapit yan. Sakto na pang long ride. Tapos, ang kulay niyan, guys, Silver and black. black and silver. Yan. Pwede silahin yan guys. Pwede mo terno ka na rin. Yan. Buwan na yan.